हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएडीसी मैथ्स मु स्मृति आपन स्वागत करछि कोनी वीडियो रे तो हमें कांसेप्ट रिकॉल बैच तो कंटिन्यू करिबा जोटा कि हमें पूर्वुर मध्ये कंटिन्यू करि करि आस्तले किंतु बहुत दिन गैप हो जायतला एवं ए गैप को फुलफिल करिया पई हमें कांसेप्ट रिकॉल बैच रो टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ी बढ़ी जिबा एवं वीकली हमें ट्राई करिबा जेमति 2 रु 3 टा कांसेप्ट रिकॉल बैच को कंटिन्यू करिबा एवं ए कांसेप्ट रिकॉल बैच रे सीपीटी रो जहा सब सिलेबस रहिछि तो सेही सिलेबस रिगार्डिंग जहा सब टॉपिक रहइबो सेही टॉपिक गुडी हम डिस्कशन करिबा जेमति कि रियल एनालिसिस लिनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जहां सब भास्ट भास्ट टॉपिक रही से गुडी हम कांसेप्ट रिकॉल बैच रे डिस्कशन करबा एवं कांसेप्ट रिकॉल बैच रे हमर पांचटा क्वेश्चन रहइबो एवं पांचटा क्वेश्चन इजी रु मॉडरेट लेवल पर्यंत रहइबो तो आशा करी समस्त क्वेश्चन को प्रैक्टिस करबो एवं क्लास रे ध्यान देगी क्वेश्चन आंसर को निजे करबो एवं आमे जानिचे सीपीटी रो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट आसी जाईची जोटा कि पूर्वरु अप्रैल 27 रो एग्जामिनेशन डेट देइतला किंतु टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट घुंची जाईची घुंची कि मे 5 रु मे 18 भीतर तुम एग्जामिनेशन हबो जदि हम मैथमेटिक्स देखिबा मैथमेटिक्स मे 10 आडी हबो काहे कि ना मैथमेटिक्स केतले स्टार्टिंग रु हुएनी मैथमेटिक्स किछि ना किछि लेट रे हुए तो सेति पई मे 10 रु मे 18 भीतर तुमरो सीपीटी एग्जामिनेशन हबो तो डेट को देखिले तुम हाथ रे ऑलरेडी आउ 30 डेज माने गोटे मंथ ता बाद आउरी 10 डेज ता माने 40 दिन तुमरो हाथ रे ऑलरेडी रहलेनी तो से को देखि कि प्रिपरेशन करबा आरंभ कर दियो एवं प्रिपरेशन को भलसे नै चलो जोटा मेजॉरिटी टॉपिक तापर टिके फोकस करी आरंभ कर दियो एवं रिवाइज ऊपर मेन फोकस करो वर्तमान रिवाइज ऊपर फोकस करो एवं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करी आरंभ कर दियो एवं मु जानि छि केतनकर सेमिस्टर एग्जामिनेशन चलथबो कार इंटरनल एग्जामिनेशन चलथबो एवं कार ए दीटा मध्ये हेइ नथबो तो सेति पई टाइम बाहर करके सीपीटी पई मध्ये पढो कारण बोथ सेमिस्टर एवं सीपीटी एग्जामिनेशन जेहेतु आट टाइम रही जाउछि तो सेति पई ताक पई टाइम बाहर करके पढिबा आरंभ कर दियो एवं मोटे लेट करो नहीं कारण तो मात्र ऑलमोस्ट 40 डेज रहिला तो ताकू टिके सीरियस नै कि पढिबा आरंभ कर दियो एवं नेक्स्ट रे जदि हम बैच रे जॉइन करा चाहूछो तबे जॉइन कर जाओ कारण बहुत पिला माने ऑलरेडी जॉइन कर गलनी एवं बहुत से माने रिकॉर्डेड क्लास मध्ये करूछंती ता बाद लाइव क्लास रे मध्ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होउछि त जदि तुम जॉइन करा चाहूछो प्राइस से 499 अछि जॉइन करिया पई देखाउता नंबर रे मते मेसेज कर दियो तो आसो क्लास स्टार्ट करबा तो देखो प्रथम क्वेश्चन कहला द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए has 56 more element than the total number of subsets of another finite set B. Then what is the number of element in the set A? सी कहिछि सेट A रे केतरा एलिमेंट अछि प्रथम हमको प्रश्न रे पछाछि एवं कहिछि गुटे A एवं B दिटा सेट देछि तांकर टोटल नंबर ऑफ सेट विषय गुटे संपर्क पछाछि देखि दियो गुटे रिलेशन देछि कोन ना मने करो मु A नै गली कार्डिनलिटी M मन पर A गुटे फाइनाइट सेट तार कार्डिनलिटी M माने A पाखरे M टा एलिमेंट अछि एवं बी आउ गोटे सेट नेली ता कार्डिनलिटी एन माने बी पाखरे एन टा एलिमेंट अछि जेहेतु हमको ए आ बी रो एलिमेंट विषय किछि कहिनी तो सेतबे हमें एम आ एन नेले तापरे सी कहला टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट ए ता माने गोटे सेट रो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम केमति पाइबा ना तार पावर सेट तो ए रो टोटल नंबर सबसेट कोन हेतबो तार पावर सेट रे जतिटा एलिमेंट थिबो तो ए रो पावर सेट कोन ना पी ऑफ ए एवं पी ऑफ ए रे केतरा एलिमेंट रहबा हम केमति जानिबा ना 2 टू द पावर m माने पावर सेट रे केतरा एलिमेंट रहइबो 2 टू द पावर m जेतिकिटा एलिमेंट थिबो ओरिजिनल सेट रे तार पावर सेट रे 2 टू द पावर m टा एलिमेंट रहइबो ता माने पावर सेट m रे 2 टू द पावर m एलिमेंट तो सेमति पावर सेट b रे केतरा एलिमेंट रहइबो ना 2 टू द पावर n एलिमेंट माने टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इटला टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b सीधा से कहिछि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट a हैज 56 मोर एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अनदर फाइनाइट सेट b टोटल नंबर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट a ला 2 टू द पावर m सी कुछ या पाखरे केते अछि ना 56 टा अधिक एलिमेंट अछि काटू ना टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ b ता माने 2 टू द m टा इज इक्वल टू 56 प्लस 2 टू द n एई रिलेशन से होल्ड करूची देखो या ठू 56 अधिक एलिमेंट हेले एटा हे जिवो ता माने जदी मु देखुची याकू इक्वेशन टा 2 टू द m माइनस 2 टू द n इज इक्वल टू केते ना 56 एई रिलेशन टा हम पाइले तले एई रिलेशन को हमकु बाहर करे अछि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए तो सेट ए माने ए रो कार्डिनल केते m ता माने सेठी m टा पचारछि केते तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए तो ए पाखर केतरा एलिमेंट अछि तो केमते हम जानिबा गोटे जिंस देखो हम देखु जो रिलेशन 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 56 प्लस 2 टू द पावर n ता माने कोन तो माने ए होउछि जे 2 टू द पावर m टा ऑब्वियसली ग्रेटर देन होउछि 2 टू द पावर n2 जेहेतु 56 टा एलिमेंट मिसिला परे ही 2 टू द पावर m होउछि तो सेति पई 2 टू द पावर m टा ग्रेटर देन 2 टू द पावर n हे जाउछि यदि ए रिलेशन होल्ड कर जाउछि त तमे एटू कहि परिबो m टा बडो होइतबो n2 निश्चय तो m आ n भितर आ गोटे संपर्क पाइले कोन
ନା m ଟା ଗ୍ରେटर ଦ୍ୟାନ୍ n। ତା ମାନେ n ଟା ହେଲା m ଠୁ ଛୋଟ। ଯଦି ଛୋଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m ଆଉ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ଭିତରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କମନ ନେଇପାରିବି 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଦିଅ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ମାଇନସ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 କହିଛି, ତମକୁ ଏଥିରୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 କମନ ନେଇପାରିବନି କି, 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 1, ତ ସେଇ ରିଲେସନ ହିଁ କହିଛି। ତ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n କମନ ଗଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m ମାଇନସ n ମାଇନସ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 56। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ରିଲେସନଟା ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା, କାରଣ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n 2 ର ପାୱାର ଅଛି ଇଭେନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ 1 ଫେଡା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ସେଟା କଣ ଏ ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ ଅଡ ସଂଖ୍ୟା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହେଇକି ଆମେ ପାଇଛେ 56। ତ 56 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 8 ଇଣ୍ଟୁ 7। ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି ନା ଦେଖ 2 ର ପାୱାର ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 8 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଲେଖିପାରିବି, ତାହେଲେ 2 ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଏତିକି ଲେଖିପାରିବି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଡ, ତ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଡ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନରୁ ତମେ କହିପାରିବ କଣ ନା 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଏତିକି କହିପାରିବ, ଏବଂ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m ମାଇନସ n ମାଇନସ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ଏତିକି କହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିପାରୁଛ ତମେ ଦେଖୁଛ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ଟା ହେଲା 8, ତା ମାନେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ର କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ n କେତେ ହେଲା 3 ହେଇଗଲା। ତ ଆମକୁ m ଟା ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ n ପାଇଲେ କେତେ 3, ଯଦି n ଟା ଆମେ 3 ପାଉଛେ ଏବେ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 56 ପ୍ଲସ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର n, ଯଦି ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ n ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 3, ତାହେଲେ 56 ପ୍ଲସ 8 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 64, ତାହେଲେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m କେତେ ପାଇଲେ ନା 64, ତାହେଲେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ନା 6, ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6। ଦେଖ କେତେ ଇଜିଲି ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ଏ ଟାଇପର କନସେପ୍ଟକୁ ତମେ ଏଇ ଟାଇପର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ କହିପାରିବ, 8 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ସେମିତି କଲେ 56 କୁ ଆମେ ଭାଗ ପାରିବା 14 ଇଣ୍ଟୁ 4 14 ଚଉ 56, କିନ୍ତୁ ଆମେ 8 ଗୁଣ 7 ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ଆମେ 2 ର ପାୱାରକୁ ଆଣିପାରିବା, 2 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାରକୁ ଆଣିପାରିବା। ଖାଲି ତ 2 ର ପାୱାର 4 ବି ତ 2 ର ପାୱାର ହେଇଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର କଣ ହଉଛି 8 2 ର କ୍ୟୁବ। ତ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଡ, ଏଇ ଟାଇପର କନସେପ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ପାଇଲେ m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6। ତ ପଚାରିଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ସେଟ୍ A, ତ A ସେଟ୍ ରେ m ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମାନେ A ସେଟ୍ ରେ 6 ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖିଦିଅ ଅପସନ 2 6 ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇ ଆନ୍ସର। ତ क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन 2 हेला आंसर। तो एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन पड़ले आशा करिवि समस्त एई प्रोसेस रे करिवो। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहला an element A is an minimal element of set S, then A belongs to S, A does not belongs to S, A is not lower bound of S, A is not upper bound of S। प्रथम तो क्वेश्चन टा भलसे बुझ। प्रश्न कहला an element A is an minimal element of a set S, गोटे सेट रो मिनिमल एलिमेंट मु कोन कहिबी। प्रथम कॉन्सेप्टटा गोटे सेट रे मिनिमल एलिमेंट को कोन कहबी, जोटा मिनिमम मैक्सिमम सेही कॉन्सेप्टटा ही मिनिमल रे रिलेट करैछि। आमे जानिछे गोटे सेट रे मैक्सिमम गोटे एलिमेंट थाए आ गोटे मिनिमम गोटे एलिमेंट थाए, तो से मिनिमम टा ही मिनिमल कह जाय, तो सेही कथा कहिछि। एवं आमे जानिछे जेते बेले लिस्ट अपर बाउंडटा से सेट रे रही गला ताले आमे कहबा कोन सेटा हिजो कोन मैक्सिमम एलिमेंट। देखो गोटे सेट 1 2 3 मु नेली, एटी 3 टा कोन होउची ना लिस्ट अपर बाउंड, एवं ए 3 टा ए सेट रे अछि, ताले 3 टा को तमे कहबो कोन ना मैक्सिमम एलिमेंट। किंतु 0 1 देखो 1 टा लिस्ट अपर बाउंड, किंतु 1 टा मैक्सिमम एलिमेंट हबो नाही। काहे हबोनी, जेहेतु 1 टा ए सेट रे नाही, ए सेट रे 1 टा ला नाही, तो सेतमे 1 टा मैक्सिमम एलिमेंट नै 1 टा लिस्ट अपर बाउंड। किंतु एठी 3 टा से सेट रे अछि एवं 3 टा लिस्ट अपर बाउंड, तो एटा करछु कोन एटा डिफरेंशिएट करूछु कोन ना विभिन्न सेट रो मैक्सिमम एलिमेंट कोटा थाए कोटा न थाए। एबे देखि दियो एठी मिनिमम एलिमेंट केते ना 1 बा मिनिमल एलिमेंट एटला केते होउची 1, कारण 1 टा ए सेट रो अछि, किंतु एठी मिनिमल एलिमेंट 0 हबो नाही, किंतु एठी 0 टा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हबो, एठी 1 टा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हबो। तो कांसेप्ट टा मैक्सिमम मिनिमम टा सेम रहइबो लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सहित। तो से कथा कहला गोटे एलिमेंट ए टा जदि हमर मिनिमल एलिमेंट होउची तले हम जानि छी कोन ए निश्चय भाबरे ए सहित रहइबो। से कहिछि जे ए टा डज नॉट बिलोंग टू एस, तो प्रथम कथा दुईटा लाटे भूल हेला। तापरे ए इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, देखो ए इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, प्रथम लोअर बाउंड ऑफ एस काहे हबोनी, निश्चय हबो। देखो जदि गोटे एलिमेंट हम कहिछि मिनिमल एलिमेंट सी ऑब्वियसली कोन हेतो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हेतो, जदि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हेतो तले सी ऑब्वियसली लोअर बाउंड हेतो, तो से कहिछि ए इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, तले एटा भूल गेला। तापरे ए इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, तमु लागुतो हां एटा अपर बाउंड होउनी, एटा कोन लोअर बाउंड को आछे ना अपर बाउंड कथा उठुनी, किंतु गोटे एलिमेंट देखि दियो मुनली 1 सिंगल टर्न सेटा नली 1,
ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୋଅର ବାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହିଲା ଏ ଇଜ ନଟ୍ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଏସ୍। ମତେ କୁହ ଏଇଟା ମାନେ ୱାନଟା ଗୋଟେ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ହବନି କି? ହବ। ଏବଂ ୱାନଟା ଲୋଅର ବାଉଣ୍ଡ ହବ, ୱାନଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୋଅର ବାଉଣ୍ଡ ହବ, ୱାନଟା ଲିଷ୍ଟ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ହବ, ଏବଂ ୱାନଟା ଏ ସେଟ୍ରେ ବି ଅଛି। ତା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ବି ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ସେ କହିଲା ଏ ଇଜ ନଟ୍ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଏସ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଏଟା ସେ ସେଟ୍ରେ ହିଁ ରହିବ। ମିନିମାଲ କହିଛି ମାନେ ମଷ୍ଟ ସେ ସେଟ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଅପସନ 1 ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଲେଟ୍ ଏ ଦେଲା ଓପନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 01, ବି ଦେଲା ଓପନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 02, ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଆର୍ ଟ୍ରୁ। ସେ କହିଲା ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଟ୍ରୁ, ଏବଂ ଏ ବି ଦିଟା ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଓପନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 01 କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଓପନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 02। ସେ କହିଲା ଦେୟାର କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଦ ଅନଟୁ ଫଙ୍କସନ ଫ୍ରମ ଏ ଟୁ ବି, there cannot be one on function from a to b, there is one on and onto function from a to b, none of this। देखो এটা বহুত ইজি কোশ্চেন টা, তুমি কো কাহিকি বহুত ইজি কোশ্চেন টা না, এটা কাউন্টেবিলিটি এবং অনকাউন্টেবিলিটি র কনসেপ্ট রু আসছে। দেখো তুমি যদি কাউন্টেবিলিটি এবং অনকাউন্টেবিলিটি কনসেপ্ট পড়িতব তুমি জানিতব আমি ইউনিভার্স রু যেতক সেট উঠেয়া সে সেট তিন ভাগে বিভক্ত হইতব। গোটে কোন হଉଛି না ফাইনাইট, আউটলা কাউন্টেবল ইনফাইনাইট, আউটলা অনকাউন্টেবল। যেতক সেট তুমি ୟୁନିଭର୍ସ ଉଠେଇବ ସେ ସେଟ୍କୁ ତମେ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସେଟ୍ରେ ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କେସଟା ପଢୁ, ଇଣ୍ଟରଭାଲଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ସେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭାଲ କ୍ଲୋଜ ହଉ ଓପନ ହଉ, ମନେକର ତମେ ନେଲ 0 1 ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, 1 2 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, 3 4 ଇଏ ଗୋଟେ 3 ରୁ ଇନଫାଇନାଇଟ ନିଅ ମନେକର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, ଏବଂ ଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ସେଟ୍। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ସେଟ୍, ତାଙ୍କ କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ। ତ ୟା କାର୍ଡିନାଲିଟି ମୁଁ କହିବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ୟା କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ୟା କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ଇଏ ସେଟ୍ଟା ୟାଠୁ ବଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ ନାହିଁ, ମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ସେଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିଲ ୟାର କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ୟାର କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ୟାର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ୟାର କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ୟାର କାର୍ଡିନାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ, ଯେହେତୁ ଦିଟାକ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ, ଓପନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଦିଟାକ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ ହଉଛି, ଏ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ର କାର୍ଡିନାଲିଟି, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ କ'ଣ କହିପାରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଆମେ ପଢିଛେ ଯଦି ଦିଟା ସେଟ୍ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବାଇଜେକ୍ସନ ମ୍ୟାପିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେଇ ପାରିବା। ତ ବାଇଜେକ୍ସନ ମ୍ୟାପିଂ କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେଟା ବୋଥ ୱାନ୍ ଅନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଟୁ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂକୁ ଆମେ ବାଇଜେକ୍ସନ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଥ ୱାନ୍ ଅନ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ ଟୁ ହେଇଥିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ ହଉଛି, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦରକାର, ଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ସେ କହିଲା ଦେୟାର ଇଜ ଏ ୱାନ୍ ଅନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ ଫ୍ରମ ଏ ଟୁ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ 3 ହେଲା କରେକ୍ଟ। ଯଦି ଅପସନ କହିଥାନ୍ତା ଦେୟାର ଇଜ ଏ ବାଇଜେକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍, ତମେ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ, କାରଣ ଏଟା ୱାନ୍ ଅନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ବୋଥ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଯିବ। ଯେକୌଣସି ତମେ ଯଦି ଦିଟା ସେଟ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ସମାନ କରେଇ ଦଉଛ, ତମେ କହିଦବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଇଜେକ୍ସନ ମ୍ୟାପିଂଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। এইটাକୁ ହିଁ ତ କାଉଣ୍ଟେବଲ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ କନସେପ୍ଟଟା। ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବଲ ଏବଂ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ କନସେପ୍ଟ ପଢିଥିବା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ମୂଳକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବଲ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 3 ର ଅପସନ 3 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 4। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 4 କହିଲା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାପ ଫ୍ରମ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ 4 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ 3 ଏଲିମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ତା ସବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଅନ୍ ଟୁ, ଇନଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ୱାନ୍ ଅନ୍। ତ ସେ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ କହିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଯଦି ଇନଜେକ୍ଟିଭ କହିଛି ଆମକୁ ୱାନ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ କହିଛି। ସେ କହିଲା ନମ୍ବର ଅଫ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାପ ଫ୍ରମ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ 4 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ 3 ଏଲିମେଣ୍ଟ। ମନେକର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରଉଛି ଏ ରୁ ବି କୁ, ଏବଂ ଏ ପାଖରେ 4ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବି ପାଖରେ 3ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏହା ହିଁ କହିଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେଟା ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେଇ ପାରିବି, ଏ ରୁ ବି ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଟା ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାପକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେଇ ପାରିବି। ତ କେତେଟା କରିପାରିବ ନା ୟାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ। ସେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହଉଛି ନା n cr -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର n - r r ଟୁ ଦ ପାୱାର m। এই ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖ n କେତେ ଏଠି, ଦେଖ এইটাକୁ ଆମେ m ନବା, m ହେଲା 4 ଏଠି, n ଟା ହେଲା 3, m ଟା ହେଲା a ର କାର୍ଡିନାଲିଟି, ମନେ ରଖିଥାଅ n ଟା ହେଲା b ର କାର୍ଡିନାଲିଟି। ତ ncr n ଟା କେତେ ଅଛି ନା 3, ତାହେଲେ 3cr -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 - r r ଟୁ ଦ ପାୱାର 4, କାରଣ m ର ଭ୍ୟାଲୁ 4। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ r ଆସିଲା, ଏବେ r କ'ଣ
এই যে r ভ্যালুটা মনে রাখিথাও 1 2 অপ টু n পর্যন্ত চালিব। তো n ର ভ্যালু কেতে ଅଛି না 3 ଅଛି। ତା ମାନେ r ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 2 ତାପରେ 3। ମନେ କର n ଟା ଯଦି 5 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ r କଣ ହେଇଥାନ୍ତା 1 2 3 4 5। ତ ଯେହେତୁ r ଟା ଟି ଆମର n ଟା 3 ଅଛି ମାନେ 1 2 3 4 ତ ଯିବ। ତ ପୁଟ୍ କର 3c1 ପ୍ରଥମେ minus 1 to the power 3 minus 1 1 to the power 4 plus 3c2 minus 1 to the power 3 minus 2 1 to the power ଆମର ସରି ଏଟା 2 to the power 4 ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 3c3 minus 1 to the power 3 minus 3 এটা কেতে যাও 3 to the power 4। দেখো এটি সমেশন আছে ମୁଁ ভুলি যাইছি এটি সমেশন আছে যেটা কি r টা 1 ରୁ n পর্যন্ত ଯିବ। সমেশন থিলে ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ সমাকার লিখি পারি। দেখো 3c1 কম্বিনেশন তা ভ্যালু তুমি বাহার করিব 3c1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ଆମର ନା 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ବାଇ 3 minus 1 ହେଲେ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିଯାଉଛି ନା 3 ଆସିଯାଉଛି। 3 into minus 1 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ 1 ହେଇଯିବ into 1 into ଏଟା 1 ର 4 ହେଲେ 1। ତାପରେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି minus 1 ର ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ଅଛି ନା 1 ମାନେ minus 1 ଏଠି ଗୋଟେ ମାଇନସ ଆସିବ ମାଇନସ 3c2 ମାନେ 3 into 2 by 2 into 1 କେତେ ଆସୁଛି ନା ସେ 3 into ଆମର କେତେ ହେଲା 2 to the 4 ହେଲେ 16। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3c3 ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 into minus 1 to the 0 into ଏଟା କେତେ ହେଉଛି 84। ତ ଦେଖ ଏଟା 1 ହେଇଯିବ ଏଟା 1 ହେଇଯିବ 3 into 1 into 81। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ଦେଖ ନା 3 minus 48 plus 81। ଦେଖ 84 minus 48 84 minus 48 ମାନେ ଏଟା आंसर ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ନା 36। 84 minus 48 ଦେଖ 814 ଲେ ହଁ 84 minus 48 ଲେ आंसर ହେଲା 36। ଦେଖି ଦିଅ ଅପସନ କୋड 36 ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ 1 36। ତା মানে ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ फ्रॉम ए टू बी କେତେଟା 36 ଟା। ए ରୁ बी ଭିତରେ ଆମେ 36 ଟା ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ एग्जिस्ट କରି ପାରିବା। ଏଟା ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ फ्रॉम ए टू बी বা ए ର कार्डिनालिटी टू बी ର कार्डिनालिटी ଯେମିତି क्वेश्चन ଦେଇଥିବ ତା ଫର୍ମୁଲା ला ଏଇଥିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିକି ତମେ एग्जाम କରିବ ଏବଂ एग्जाम ରେ ଏଟା पर क्वेश्चन ଆସିବ ମାନେ ଆଶା କରିବି ଯେମିତି ଏ ଫର୍ମୁଲା କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିକି एग्जाम ରେ क्वेश्चन ଟାକୁ କରିବ। तो देखो आज लास्ट क्वेश्चन सी कहला द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट देखो एटा देछि 1/m plus 1/n such that m और n belongs to natural number। ऑप्शन दे दिला 5 0 सेट गोटा देला एटा 1/m such that m belongs to natural number नन ऑफ दिस। देखो ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबा निश्चय काहेकि ना लिमिट पॉइंट रे देखो प्रति वर्ष क्वेश्चन आछी तो हमें गारंटी दे परिबे जे ए वर्ष मध्ये लिमिट पॉइंट रो क्वेश्चन आसीबो एवं लिमिट पॉइंट रो ए टाइप रो मध्ये क्वेश्चन आसी परिबे। तो देखो सिकला द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/m plus 1/n देखो ये जो m आउ n दी प्रकार वेरिएबल हम देला m आउ n दी प्रकार वेरिएबल नै हम देला तो हम सेटा केमति बाहर करबा ना ए टाइप रो क्वेश्चन को हम ଗୋଟେ इजी मेथड ऑफ सॉल्व करबा। केमति सॉल्व करिया ना m को फिक्स करके n रो वैल्यू पुट करके जिबा तो सेमति कर गले हम लिमिट पॉइंट पाई जिबा। तो यार इजी वेटा कोन ना तमरो फास्ट काम रहइबो m = 1 फिक्स करो कारण देखो m रो वैल्यू नेचुरल नंबर अछि त माने m रो वैल्यू कोन 1 2 3 एम चलला n रो वैल्यू नेचुरल नंबर अछि माने तुम n रो वैल्यू 1 2 3 एम से पुट करके चलिबो। तो प्रथम कथा m टा को मु 1 नेली केवल 1 फिक्स करली तले मु केते पाइबी ना 1/1 एति प्लस n जगह केते पुट करबी n जगह बर्तन वैल्यू कोन बढे बढे चलिबी फिक्स करछि मु m को किंतु n रो वैल्यू जेम एज यूजुअल चलेगा चलिबो। तो n जगह मु 1 पुट करछि प्रथम पाइली 1/1 तापरे 1/1 प्लस 1/2 देखो m टा को फिक्स अछि किंतु n रो वैल्यू बढ़िला तापरे 1/1 प्लस 1/3 तो एमथि हेई 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट केते देखो n रो वैल्यू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट बंद गला तो 1/इनफाइनाइट केते 0 1/इनफाइनाइट 0 होची तले 1/1 केते 1 1 प्लस 0 तो ये टेंस टू देली 1 प्लस 0 1 प्लस 0 केते ना 1 ता माने तमे कहइबो 1 गोटे लिमिट पॉइंट इटेला जोठी इनफाइनाइट हम पुट करछे सेइठु हम लिमिट पॉइंट को कैलकुलेट करबा। तापरे देखो m = 2 नेली 2 नेले 1/2 रखली फिक्स करली तापरे वैल्यू सिंध बढ़ेली 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/3 तो एमती 1/2 प्लस 1/3 देखो 1/2 2 टा फिक्स कर देछि 1/2 फिक्स ही रहला किंतु एपटे 1 2 3 4 बढ़ी बढ़ी चलला तले हम केते पाइले ना 1/2 प्लस 0 0 ले केते 1/2 ता माने 1/2 गोटे लिमिट पॉइंट ला। तो एमती जदि m = 3 नेबी तमे कहि परिबो जे शेषकु 1/3 गोटे लिमिट पॉइंट आसीबो 1/4 लिमिट पॉइंट आसीबो एमती हेई जत्ते बेले मु m टा को इनफाइनाइट नै थिबी तो सेमती शेषकु मु केते पाइबी 1/इनफाइनाइट प्लस 1/इनफाइनाइट ता माने 0 + 0 = 0
0 ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲି। ତାମାନେ ମୁଁ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲି କ'ଣ ନା 1, 1/2, 1/3 ଏମିତି ହେଇ କମି 0 କୁ ଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ତ ଦେଖ ଅପସନ୍ 1 ରେ କହିଲା 5 ମାନେ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଭୁଲ, କାହିଁକି ଆମେ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ପାଇଲେଣି? ତାପରେ କହିଲା କେବଳ 0 ହିଁ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବ। ତ କାହିଁକି 1, 1/2, 1/3 ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରେ କହିଲା 1/m such that m belongs to n। ହଁ ଏଠି କଭର ହଉଛି। m ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କଲି, 2 ପୁଟ୍ କଲି, 3 ପୁଟ୍ କଲି, ତାପରେ କେତେ ପାଇଲି 1, 1/2, 1/3। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ 0 ଆସୁଛି କି? 0 ତ ଏଠି ଆସୁନି ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ତ ଇନଫିନିଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 0ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ 0ଟା ଏ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନା କ'ଣ ବୋଲି, ତ 0ଟା ଏ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ 3 ବି ଭୁଲ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଆନ୍ସର, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା କୋଉଠି 0 ୟୁନିୟନ 1/m such that m belongs to natural number, ତମେ କହିଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟର ସେଟ୍। ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିପାରିବା, 0ଟାକୁ ଆମେ ୟୁନିୟନ କରେଇଲେ, ମାନେ 0ଟାକୁ ସେ ସେଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରେଇଲେ ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟର ସେଟ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଆମର ଲିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଅ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଜଏନ୍ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ଟା ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆସୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।